बेखबर मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर। छुपी है शरारत तेरे प्यार में, दिल हार बैठे पहली बार में। पल में अपना क्यों हो जाता है कोई बेगाना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। जनमैया जनमैया ढोल नगर बज जनमैया, जनमैया जनमैया तू मेरा क्या लगे जनमैया। तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया। तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया। बातों ने तेरी जादू किया, बन बैठा तू मेरा पिया। खन खन बोले चूड़ी मेरी डोली लेके आना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। प्यार आ गया रे प्यार आ गया। Hey yo, cool it. Yo, bring that big body bass that drop the bass. सपनों में आई के जाई के कोरी कोरिया, हमरी चुराई ले निंदिया। हम पे गिराई के हाय रे तू भी जुरिया, हमसे चुराई ले हमका। बहारों में तू है नजारों में तू है, देखूं जिधर मैं वहां तू दिखाई दे। प्रेम की नैया है राम के भरोसे, अपनी की मैया को पार तू लगा। কি হলো ডাকছো না কেন? তালে তালে সবাই তালে হবে, গান হবে না, গান হবে না। তালে হবে তালে, গান পরে হবে। কি এই সোহাগ, সোহাগ কোথায় তুমি? মাইকে তো তার ছোট, অটো একটা মাইক হলে ভালো হয়। তাহলে কিভাবে হাসবে? তাহলে মিউজিক অফ করো। নুর ইসলাম মিউজিক অফ করো। মাকসুদা জুড়ে জুড়ে হেসে দেখাবে সবাইকে, মাকসুদা জুড়ে জুড়ে সবাইকে হেসে দেখাবে। তালে তালে কোথায়? দুই রকম হয়েছে তালে তালে, তিন রকম হয়েছে, আরো দুইটা বাকি। তালে তালে চারটা হয়েছে। ওকে ওকে, নাইস। লাস্ট লাস্ট হাসির সাথে নাচলে ভালো হয়। লাস্টেরটা হলো না, আরেকটা বাকি রয়ে গেছে।
মাকসুদা লাইন কি দেখো মাউদের লাইন কেটে যাচ্ছে কেন নুরিস তো কিন্তু চলছে না মাউদের লাইন চলছে না মিউজিক অফ মিউজিক কম হবে মাকসুদা তুমি যাকে পছন্দ করো তাকে দিয়ে টিকিটটা উঠাও কোনো সমস্যা নেই তোমার আর ধরে স্টেজে নিয়ে আসো হাত ধরে স্টেজে নিয়ে আসো মাকসুদা হাতে কি তালি নেই নাকি তালি কি সবাই ভুলে গিয়েছি তালি কোথায় তালি তালি মাকসুদা তুমি হাত ধরে নিয়ে আসো উন্নতি আপা আসছে উন্নতি আপা এখন একটি কি কি লেখা আছে এখানে এখানে দাও ফকিরের অভিনয় করে দেখাবে যার কাছে বাড়ি নিয়ে যাবেন টাকা না দিলে এটা বলবেন ভিক্ষা পাইছে 200 টাকা আমাদের পপি ম্যাডাম এখন আমাদের